विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। देखते ଏବେ ଟିକେ ଡେପ୍ଥରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ये जो अहम ब्रह्मास्मिर जो अभ्यास, जो निधिध्यासन, तार सूक्ष्मता अनुभव करो। ସେଇଟା ଧ୍ୟାନରୁ ବି ଅଲଗା, ଆଉ ଜପରୁ ବି ଅଲଗା, ଆଉ ଉପାସନା ପୂଜାରୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା। ୟା ନୁହଁ କି ପୂଜା ଉପାସନା ଧ୍ୟାନ ନ କରିକି ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରିବା, ଏଇଟା ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଣିବୁଝି କି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି କି ଦେଖ ସେଇଟାରେ ନିୟମ ଜରୁରତ ପଡ଼େ। ପୂଜା ଧ୍ୟାନ ଉପାସନାରେ ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ନିଧିଧ୍ୟାସନର କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କରି 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 ଚାଲୁଛ, ଅଟୋମେଟିକ ତମର ଭିତରେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଭାବନା ଆସିବ। ହେଲା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ମନେ ପଡୁଛି, ଏଣୁ କହିଦଉଛି କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଡିଟେଲ ଆମେ ଯିବା କି उड़िया बाबा वृंदावन रे थांते, भगवान कृष्ण का द्वारकाधीश मंदिर को दर्शन करने पे जाते, तो लास्ट रे तो धीरे धीरे चलते, किए जड़े धरिकी जाती, तो अखंडानंद जी महाराज कहते केवे के मु हाथ धरिकी जाए एवं मंदिर सामने रे भगवान खड़ा ठिया हुआ, माने भगवान को आगरे उड़िया बाबा गुरुदेव ठिया हुआ। अच्छा, जदि मंदिर जड़े जाऊँच ठिया होती दर्शन कर कौन, जदि बसी पारे एटलिस्ट हाथटा जोड़ीदेवे प्रणाम, से किसी करून ठिया होते पूरा एक्टअप एंड देन अखंडानंद जी कह पड़ता जो 5-6 मिनट हो गला, कहले बाबा चलेंगे, हाँ चलेंगे। तो अखंडानंद जी को लगिला बाबा आसुचंती प्रणाम करूना ठिया होचंते, किंतु से जानी पारे अनुभव कले अखंडानंद जी जाने स्वामी जी एत बड़ विद्वान ज्ञानी, कहले ये को स्थिति जाऊँ बोधे, को स्थिति पहुंचुं, तथापि साहस करके पचार गुरुदेव आप तो मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो आप हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छा ऐसे है क्या? आंसर सुनो तो, ऐसे है क्या? मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं तो जो कृष्ण को देखता हूँ वो ब्रह्म के चिंतन में रहता हूँ। कृष्ण कोई नहीं है, मेरे अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि। बस ये चिंतन अनवरत चलता है, इसलिए मुझे हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, ये अर्थ नहीं कि आमे माने भी मंदिर जीवा स्टाइल मारिवा एवं कहवा कि मैं तो ब्रह्म हूँ एंड हाथ जोड़िवा। अरे बाबा, तांकर शरीर भान नथिला बोली से होची, से ऑटोमेटिक होची, सहज साधना। आमे मानकर आमे जतले जाउची, किए जाउची? शरीर जाउची। तो जतले शरीर जाउची तो शरीर प्रणाम करिवो। आम मानकर मन जाउची, यस मु मंदिर को जीवी, तो मन फिर झुकिबो, माम नमस्कुरु। तेणु कन्फ्यूजन हेबा उचित नुह, पिक एंड चूज शिखा उचित नुह। जोटा आवश्यक पड़ुची, मोर दरकार पड़ुची, ताठू नहीं जीवा ना। तो ये पॉइंट कहउछन निधिध्यासन सूक्ष्मता विषय कहउछन। तो प्रश्न काल थिला, मु टिके कहूतिली भी, ए स्टूडेंट पचारला कि जेमती जप रे ध्यान रे नीति नियम दरकार पड़े, तो सेमती कौन अच्छी कि किम मंत्र जप बत मूर्ति ध्यान बत आत्मभेद दी ही 113 कौन एमिति अच्छी कि कौन कि
ଜପ ଭଳିଆ। ହୁଁ? ଦେହ ଆତ୍ମ ଭେଦ ଧୀହି ମାନେ ଆତ୍ମା ଦେହରୁ ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି, ଆତ୍ମା ଦେହ ମିଶି ଯାଇଛି, ଆରୋପିତ ଧର୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ସୁପର ଇମ୍ପୋଜ ଶରୀରର ଧର୍ମ ଆତ୍ମା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଦେହ କହେନି ମନୁଷ୍ୟ, ଧର୍ମୀ କେବେ ହେଲେ ହୁଏନି, ଧର୍ମ ଅଧ୍ୟାସ ହୁଏ। ଧର୍ମ ଅଧ୍ୟାସ ମାନେ କଣ ନା ଶରୀରର ଧର୍ମ। ଶରୀରର ଧର୍ମ କଣ ନା ରୋଗ ହବା। ଶରୀର ତ ମୁଁ ରୋଗୀ, ମୋଟା ତ ମୁଁ ମୋଟା, ତ ଶରୀର ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ମାନୁଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଧର୍ମ ଅଧ୍ୟାସ। ଧର୍ମୀ ଅଧ୍ୟାସ କଣ, ମୁଁ ଶରୀର। ଆମେ ଧର୍ମୀ ଅଧ୍ୟାସ କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଧର୍ମୀ ମୁଁ ଶରୀର ହିଁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରରେ କହୁନାହାନ୍ତି। तो आत्मभेद धी जगन मिथ्यात्व धी, फिर जगत मिथ्या अत्र व्यावर्त्य स्यात् उत अन्यथा। तो कौन अन्यथा माने ये सेमिति नियम अनुसार करवा उचित। व्यावर्तन जमती विवर्तन होची व्यवहार होची, माने जप बड़को ध्यान बड़को नियम अच्छे से करवा उचित। कहले नहीं, एटा क्वेश्चन है, टोटल एटा क्वेश्चन 113 रे। अच्छा बर्तमान गोटे गोटे जानते, सबुठार स्थूल कौन, पूजा। पूजनम जप चिंतनम क्रमात् उपदेश सार रे देखो, आप क्लैरिटी रखिए। आपण ज्ञानी हो गला पर मध्य भोजन तो बंद होनी ना, भोजन तो खाऊ, तेणु ज्ञान है आपण पूजा आदि बंद करवा उचित न। सपोज जड़े ज्ञानी हेले से बंद करेंगे, से कंटिन्यू रखिथे, कारण अन्य को शिखिबार भी अच्छी। जमती अखंडानंद जी महाराज कनेक्टेड जो ओडिया बाबा रही सेटा अपूर्वता समस्त भीतर हबनी। शरीर भान ना तो हटिगला, नियम अनुसार हमको करने पड़े, छाड़ा उचित से छाड़ती नहीं। तत्वबोधर मध्य लिखाई जार पूर्वर जमती वासना अच्छे से कंटिन्यू करें है। बर्तमान पूजा हूँ सबुठारु निकृष्ट, सबुठारु निकृष्ट हूँ पूजा। तो अधम तीर्थादि, मध्यम ध्यानादि, उत्तम सहजावस्था, एमती श्लोक अच्छे। पूजा मध्यम निकृष्ट ए तीर्थ यात्रा, कारण तीर्थ यात्रा अपन भल भाव पूजा आदि उपासना आदि करें। समझ आपन जो नौ हमें प्रथम कैंप नौ सत्संग हो तीर्थ आदि कर, तीर्थ भी कनेक्ट हो सब बेले तो उत्तम सहज अवस्था हबनी ना 24 घंटा वर्तमान साधना दृष्टि तेणु ता भी आवश्यक। तो सबुठार स्थूल हूँ पूजा, ताठू आउरी स्थूल हूँ तीर्थ यात्रा आदि, ताठू आउरी स्थूल हूँ कौन किछि न करिया, किछि न करिया हूँ सबुठार स्थूल अधमाधम। तीर्थ आदि बहुत लोग तीर्थ आदि इंटरेस्टेड, किंतु धीरे 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 कटि जाओ। हम पूरा सारा वर्ष तीर्थ करेंगे तो साधना कौन करेंगे, वर्ष को थोड़े कले भल कथा। देन पूजा, पूजा प्रत्येक दिन करिया पड़ो, स्थूल मध्य एटा नियम अच्छी कि नहीं, पूजार मध्य नियम अच्छे। षोडशोपचार पूजा करुछने तो भगवान को आह्वान करेंगे, बसैबे आसनम अर्घ्यम आदि। मुख्यतः प्राय जो पूजा कर पंचोपचार करते, दीप लगेदेले, धूप लगेदेले, प्रसाद देदेले, फूल देदेले और लास्ट आरती करदेले। पूजार आमर मिनिमम जाऊँ समय
बहुत मत जन प्रश्न पचारुले ना कि हम पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे वाह, तुझे पूजा और पाठ में, माने जो भागवत हो गीता हो, पाठ में, इन दोनों में सबसे ज्यादा आनंद किस में लगता है, सुख किस में लगता है? ना पूजा में, फिर मत छोड़ो। कंपेयर जब करोगे, नहीं 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 मुझे इसमें आनंद लगता है, मुझे जप करने में आनंद लगता है, ठीक है तो जप करो। पूजा फिर पूरा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जिस घर में पूजा ही नहीं होता वो स्मशान है। भगवान कर टिके कि ये मोर भगवान अच्छा किसी ना घंटाटे जाऊला समय अध घंटा करियो, थोड़ा सा स्पीड करेव फिर स्लो करेव कह मु 2 घंटा पूजा करुची, जोटा घंटाटे सर कथा। ଆଉ ତମେ ମାଜୁଛ ବସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସିଏ ଧରୁଛ ଛୁଉଁଛ, ତ ଏ ସବୁ ନାଟକ କଲା ବେଳକୁ ତ ଲେଟ୍ ହବ। ତ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ତୁମକୁ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଦାନ୍ତର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବସ୍ କଲା ପରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ପୂଜା ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ, ତାପରେ ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନ, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ କରାହବ। ଦେନ୍ ହଉଛି ଜପ। ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ କଣ କହୁଛି, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖା ହଉଛି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଏଣ୍ଡ ଜପରେ ଓନ୍ଲି ମନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ନା ଇଏ ଅଛି କଣ ସେଟା, ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ये ଯୋଉ ये सब उपासना रास, उपासना अर्थ कौन, मानसिक व्यापार, ये उपासना, उपासनार परिभाषा जानते मेनली हूँ मानसिक। इवेन मूर्ति पूजा करुचु, पूजा करुचु ऊपर आम दौचु द्रव्य आदि, पूजारे द्रव्य दरकार पड़ुची, मुद्रा दरकार पड़ुची, मंत्र दरकार पड़ुची, ज्ञान दरकार पड़ुची, भाव दरकार पड़ुची, माने जो भगवान को आम रखिले तांको परे ये सब जिनस दरकार पड़ुची। किंतु मुख्यतः भाव, मानसिक व्यापार, मानसिक व्यापार इति उपासना। निकृष्ट वस्तु ने उत्कृष्ट भाव है इति उपासना। निकृष्ट वस्तु उपरे उत्कृष्ट भावना करवा ही उपासना। आपण भले शुणु, जदि किसी और भी क्वेश्चन हो आज पचार देवे। आ गोटे परिभाषा अच्छे, मनस भाव्याकार वृत्ति परंपरा इति उपासना। मनोर भाव्याकार वृत्ति कंटिन्यूस, परंपरा माने कंटिन्यूस, ताही उपासना। तो जो उपासना रे पूजा जप आदि सब आसेला, से कौन हला कि नियम रही। एवं जड़े साधक भक्त, विशेष करके भक्त जो माने भगवान कृष्ण को विष्णु को ध्यान कर, खुद भागवत रे कपिल मुनि भागवतर तृतीय स्कंदर 28 अध्याय रे 21 नंबर श्लोक रे कहते। अच्छा, कपिल मुनि मां को कौन संचिंतित भगवत चरणारविंदम, बड़ा सुंदर श्लोक हो। भागवत हो व उपनिषद हो व जो मंत्र जो गायटा मजा आसे। सच्चिंतित भगवत चरणारविंदौ वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसद नख चक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् धृतयान्धकारम्। हाँ, मूल श्लोक एटा कहते हे माँ देवहूति कहते। अब टॉपिक अलग अलग अच्छी, से भितर कहते भगवानंकर चरण कमल को ध्यान करवा उचित। देखो यहीटार आनंद आसूची ना क्या बस
रामानुजाचार्य अन्यान्य बल्लभाचार्य आदि भक्ति बस भगवान कर चिंतन। अब इस्कन रे देखो भक्त माने बहुत सुंदर। एवं इस्कन अक्षरधाम रो जो अक्षय पात्र बांग्लोर तार मधु पंडित मेन अच्छा सी आसते आमर मे 8 रे गुरुदेव बर्थडे प्रोग्राम रे चेन्नई रे अवधेशानंद सी आउ जन अमृत बड़े बड़े से सब कहते तो मधु पंडित बड़ा सुंदर कहते जो अंग्रेज मान को ना को गोटे मंदिर को प्रवेश करने तिरुपति या को गोटे मंदिर को प्रवेश करने मना थिला। हालांकि जगन्नाथ मंदिर तो विदेश मान को मना अच्छी सेटा कई करेनि हिंदू छड़ा इवन मुस्लिम को कह जाए इंदिरा गांधी को मना करागला ममता बानो को भी मना करागला ममता बानो बुझन ना तांको भी मना करागला से डरिकी आउ जाऊनी से निजे तार अहंकार रे बंगाल रे करेला जगन्नाथ मंदिर तार धाम ना देदेला गजपति महाराज शंकराचार्य कमिटी मंदिर कहगला भाई धाम ना दियोनी धाम ओनली जगन्नाथ धाम तमें जगन्नाथ मंदिर कर जगन्नाथ मंदिर दीघा दीघार अच्छे मु जो जाइली दीघा से चलथिला रेलवे स्टेशन पाखरे ही मंदिर टा एवं प्रसाद अच्छा देन कौन है जो प्रसाद अच्छी जो दायित्व निया हो जो मेन कंट्राक्टर मुसलमान को देइछन्ति ये देखो एति तो किछि किछि नियम रखा उचित फिर अनेक किछि नीति नियम नहीं आ जो पंडित बोधे को जगन्नाथ मंदिर रो असंतुष्ट होइथिबे बा सेमानंको सेठी काम मिलु नथो बस पळि आछन्ति एठी करूछन्ति आ खजा तैयारी करिया लोक तो अनेक बिजनेस भलिया अछि कारीगर से माने भी आसी गले हैला तो मंदिर को लेकिन राजनीति करागला बस भगवान ने हसी हसी के दे देले ठीक अच्छी क्लियर तो एणु केते सुंदर कपिल कहते जो माने चिंतन करते हाँ तो मुझे कहते मधु पंडित बड़ा सुंदर कहले कहले जिते मंदिर दर्शन करने भगवान स्वामी चिन्मयानंद जी गुरुदेव तो दक्षिण भारत से समय तो पावरफुल स्वामी जी थे तेणु इस्कन रे हेड थे प्रभुपाद फोन माने चिट्ठी लिखिले से समय ये फोन फोन कम थिला कि एमती एमती आपण जदि कमिटी को कहे ताहले एमानंको छाड़देवा माने रियली प्योर भक्त डिवोटिस पूरा नीति नियम पालन करुछन्ति माछ मांस खाऊना पियाज रसुण खाऊना नीति नियम पालन करुछन्ति दे आर व्हाइट डिवोटिस तो गुरुदेव कमिटी को कहले भाई यू सी द डिवोटिस सेमानकर तो छाड़ी दिया गला ये क्रेडिट गोज टू गुरुदेव से कहते भावतु तेणु से जा हो जो भगवान को देखुचंत भावना हो तल्लीन हो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखुचंत एकादशी दिन थिला प्रसाद हाथ धोई तल्लीन होचंत तो माँ को कपिल भगवान कहते कौन संचितयेद भगवत चरणारविंदम ये ध्यान केमती करा जाए माँ उपासना केमती करा जाए भगवान को चरण कमल को ध्यान करवा उचित चरण रे ध्यान कले तापर अलग अलग ध्यान कले कौन तंकर जो संपूर्ण विष्णुंकर ध्यान कथा कहते कारण से तो कृष्ण आसी नथिले ना ये तो सत्य जुगर कथा कपिल भगवान तो विष्णु को निजे भगवान विष्णुंकर ही अवतार तो से विष्णुंकर ध्यान पाई कहते कौन वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम वज्र अंकुश ध्वजा आउ कमल र चिन्ह युक्त कोटि कमल रे ए चरण रे आहा कह जाए जो माने भगवान बा अवतार समान ये सब चिन्ह थाए तो भगवान विष्णुंकर चरण रे कौन कौन तो अच्छी वज्र चिन्ह अंकुश चिन्ह ध्वज चिन्ह कमल चिन्ह थाए तमें सेटा को अनुभव करो ना
अच्छा, କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବନବାସରେ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଭିଲ୍ନି ମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲର, ସେମାନେ କହିଲେ ଏମିତି କେମିତି ହବ, ଆଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏଇ ବଜ୍ର ଆଦି ଯେ ରାଜା ହେବେ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠୁ ଆଲୋ ସଖୀ, ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିଦଉଛି, ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବड़ा ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଇଲ ଥିବ, ଯଦି କିଛି ବହୁତ ପ୍ୟାର ଥିବ ନା ଟିକେ ବାଡେଇ ଦେବେ, ଆଲୋ ସଖୀ। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଧା ବାଡେଇବେ ପୁରା। ଏମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ, ଏମାନଙ୍କର କୋମଳତା, ସେମାନଙ୍କର ପୌରୁଷତା। ପୌରୁଷତା ବଜ୍ର କାଟିଲା, ଓହୋ। फिर यदि अरे तुम, प्रणाम। और यदि अनजाने, अरे बिना जान पहचाने मैं मानता हूँ काटी दे, सॉरी 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 सॉरी, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା, ଓକେ। तो ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆରେ ବାବା ତୁ ଜାଣିନୁ ନା କଣ, ସେ ରାଜା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଭାବିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କୁ। ତ ବ୍ରହ୍ମା ଈର୍ଷା ହେଇଗଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଏଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଢିଆ ତର୍କ। ଆଉ ଜଣେ, ହେ ଆଲୋ ସଖୀ, ତୁ ଜାଣିନୁ କି ନା କଣ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, ବସିଥାନ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଅଙ୍କୁଶ ଆଦି ଚରଣ ରାଜ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ କି ଭାଗ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଣୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆହା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ରାମ ଦେଖିଲେ କି ମାତା ସୀତା ଟିକେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲେଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହବ, ଅପରାହ୍ନ ହବ। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଗଛ ତଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିନବା ନା? ହଁ। ତାହ ଆଉ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମାଙ୍କୁ, ସୀତା ମାଙ୍କୁ ତ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗଛଟି ଅଛି ସେଇଠି, ଆଉ ଆମମାନେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଯିବା, ଏମାନେ ବସି ପଡିବା। ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ଥିବ, ପାଖ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଅନେକ ଗଛ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗଛ ରେ ମା ସୀତା ସବୁ ଘେରିଗଲେ। କିଏ? ଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଏବଂ ଏପଟେ ପୁରୁଷ ମାନେ। ଦେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ପଚାରିଲେ କି ଏଇଠି କୋଉଠି ନଦୀ ଅଛି, କହିଲେ ଆମେ ଦଉଛେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଣିଦେଲେ, ପାଣି ଆଣିଲେ, ତ ପାଣି ଆଣିକି ଦେଲେ, ଫିର ମାଙ୍କୁ ବି ଦେଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ରାମକୁ ଟିକେ ସେ ପିଇଲେ, ବସିଲେ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କହିକି ବନ୍ଦ କରିବି, ମାନେ ବड़ा ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରାମାୟଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ, ଇଏ ହେ, ଯାହା ହଉ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ, ସୀତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ଦେନ ପଚାରିଲେ ମଜାକରେ, କହିଲେ ହେ ଝିଅ, ତମ ବର ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ? ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ और ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ ଦି ଭାଇ, ତମ ବର କିଏ? ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ବड़ा ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଇଲରେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ, ଏ ଯୋଉ ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଦେବର। ତ ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା कि श्यामल वर्ण मोर स्वामी। अच्छा, प्रश्न हब, वेदांती वाला तो कहानी रे भी बड़ा सब अर्थ बाहर कर दियंते, कहीं एमती कहले माता सीता, एईटा कहवा पई कि डायरेक्ट परमात्मार लक्षण करी होबनी, जीवात्मा माध्यम रे ही लक्षण करी हो। लक्ष्मण कौन? लक्षण लक्ष्मण अलग अलग शब्द। लक्ष्मण होचंती जीवात्मार आचार्य, जीवाचार्य। तेणु जीवात्मा को जो आम जाना, जीवात्मार स्वरूप जाना, तम पद शोधन जाना, देन आम तत्पद विषय आगे बढ़िया। सुंदर कथा। चलते मु रामायण रे एतिक रहिले, कहबार बाहुल्य चरणर कथा थिला। एठी कपिल मुनि कहउछन, देखो कौन आउ कौन चिंतन करियो, जो माने भक्त से माने कौन चिंतन करिवे? उत्तुंग रक्त बिलसन नख चक्रवाल, आहा हा 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 हा, लाल लाल शोभामय नखचंद्र मंडल तमे हृदय रे रखो।
तुंगरक्त विलसन्नख चक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्धृत ध्यंधकारम। ଯଦି ଏମିତି ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ତମ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯଦି କାହାଣୀ ଭାଗବତକୁ ଯିବି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କଣ, ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ନା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ଦେଖିଲେ ଭାଗବତ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲେ ତମର ଯୋଉ କାହ୍ନା ନା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ଘରୁ ସବୁ ଚୋରି କଲାଣି ଦହି। କହିଲେ ଆରେ ତମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦହି ବା ମାଖନ ଗୋଟେ କାମ କର ନା, ନା କଣ, ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ରଖିଦିଅ। ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଉପରେ ଶିକାର ରଖ, ଇଏ ରଖ, ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ରଖ ନା। କଣ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ, ତମ ଛୁଆ କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧେଇଛ, ତମେ সোনা ପିନ୍ଧେଇଛ, ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ସବୁ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ সোনা କଙ୍କଣ ବାହାର କରିଦେବି। କହିଲେ ବାହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତମ, ସିଏ ସିନା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେ ସିନା କଳା ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯାଉଛି। ସତ କଥା ବି ଫିର ବେଦାନ୍ତ, ପରମାତ୍ମା ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ, ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମ, ଯୋଉଠି ଯିବ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଭାବନାତ୍ମକ ଭକ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ କଥା। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ମା ଯଶୋଦା କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରିଦଉଛି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ, ଆମେ ସିନା କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କର ନାହିଁ। ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କଲେ ଆମ କାହ୍ନା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖ ପ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହେ ନା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ତାପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ, କପିଲ ଭଗବାନ ହିଁ। ଆକୁ କହନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। କଣ, ଧ୍ୟାନାୟତಂ ପ୍ରହସିତಂ ବହୁଲାଧରୁଷ୍ଟମ୍ ଭାଷାରୁଣାಯಿತ ତତ ନଦିଜ କୁନ୍ଦ ପଙ୍କ୍ତି ଧ୍ୟାಯೇತ್ ଧ୍ୟାಯೇ ಸ್ವದೇಹ ಕುಹರೆ ವಸಿತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ଭକ୍ତ୍ୟାଦ୍ରୟାର୍ପିତମନାନମୃତ ଦୃଦୃକ୍ଷେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଆପଣ ଇଏ ଭାଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନ ପୂଜା କାହିଁକି ଆଣୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଯାହାର ଯେମିତି ଭକ୍ତି ଭଲ ଭାବନା ଅଛି ନା, ସେ କରିବା ଉଚିତ, ତାକୁ ଛାଡିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କରନ୍ତୁ, 15 ମିନିଟ ୟେସ୍, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ବେଳକୁ ବୋରିଂ ହଉଛି ତାହେଲେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟାଇମ୍। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ଲାଗିବ, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଦେଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୂପ ଦଉଛି, ଏଇଠି ବଡ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମାର୍ଦ୍ଧ ଭାବରେ, ହଁ, ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁହଁ ନା, ମୁହଁକୁ ଧ୍ୟାନ କର। ଏକ ଦେଶ ବନ୍ଧ ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ କରିବ କେମିତି ନା, ହସୁଛନ୍ତି ସେ, ଧ୍ୟାନାୟନମ ପ୍ରହସିତମ, ହସୁଛନ୍ତି, ହସିବାରଟା ଧ୍ୟାନ କର। ଫେର ସିଏ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ଓଠ ଅଛି ନା, ଇଏ ଓଠଟା ଅରୁଣ କାନ୍ତି ଭଳିଆ ଅଛି, କୁନ୍ଦ କଲି ସମାନ। ଯେମିତି ନାରଙ୍ଗୀ, ଆମର ଯୋଉ ଡାଳିମ୍ବ ନା, ତ ଡାଳିମ୍ବ କେମିତି ଲାଲଟା, ସେମିତି ଲାଲିମା, ଯେମିତି ଦାନ୍ତଟା ସଫେଦ ଆଉ ଏଇଟା ଲାଲିମା। ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ସେ, ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇଲେ ଲାଲ ହୁଏ, ବିନା ଲିପଷ୍ଟିକରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଲାଲିମା ଅଛି। ଏମିତି ଅନୁଭବ କର ନା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ହେଇକି ତନ୍ମୟ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତନ୍ମୟ ହେଇଯିବ ନା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି। ସୁନ୍ଦର ବାତ ନା। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କରନ୍ତି। ତ ଏମିତି କଣ କରିବା ଉଚିତ କି, ଧ୍ୟାନର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ପୂଜା ଯେତେବେଳେ କରିବ ଏମିତି ନିୟମ ଅଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ ପାଇଁ, ଉପାସନା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ସହସ୍ର ପରମା ଦେବୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମା ଦେବୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର 1000 ଥର ଜପ କରିବା ଉଚିତ ଡେଇଲି। 1000 ଥର, 108 ଥର କଲେ ମିନିମମ୍ 15 ମିନିଟ ଲାଗୁଛି। ତ ସେମିତି ଇଣ୍ଟୁ 150 ମିନିଟ, 150 ମିନିଟ ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ପରେ
तो 3 घंटा जी जप करि प्रत्येक डेली, है ना, ता सहित प्रेम सहित, मेकानिकल नहीं। अब या देहर जप करुवे कथबार्ता होते एबारे मालाटा चलती तुम एमती है सेमती हेनी, से कहते ना ठीक अच्छे तुम कंटिन्यू कर, कि तुम हृदय को रख, किंतु मन रखी था मु जो पॉइंटा कहूँ, जो प्रश्न भी थिला कौन समान जमती जप आवृत्ति होचे सेमती मु अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि करी क्वेश्चन नाई, अहम ब्रह्मास्मि ऑटोमेटिक हवा उचित, आ कौन से नियम नाही, बाकी सब नियम अच्छे पालन करा पड़ो। ताप एग्जाम्पल दौरान अरे बाबा जो भोक लगुच ना मनुष्य को से भोक लगु, ए छोटे पॉइंट मन रखिदे बेसी भोजन ताना तानी करें कहते जो भोकिला अच्छी से जो खाद्य मिलगला से कौटे से बस खाईदब, आपन जो भोक लगुच आप देखिए से पूजा आदि नियम भाया नाई नहीं मुझे गाधेबी भोजन को रखी, भोजन को रखिला कुकुर आसिक नहीं जीव से ठिया ठिया मनुष्य खाई दे, है ना, जो आमको प्रसाद मिलूँ एवं जगन्नाथ अबड़ा आनंद बजार रे प्राय मुझे जाए ना प्रथम मूलरू मूलरू आनंद बजार रे बसिक आम खाओ, एवं एबे भी रिसेंटली जाइए डिसेम्बर रे, मोर मन अच्छे डिसेम्बर 3 राति रे आम माने मोर पुत्र आदि सब जाइए बर्तमान तो सुविधा हो गला परिचित समस्त सहित हो गला, तो खास आम मान 5-6 जन थे, 5-6 जन आमको बसईकी से कोईली बैकुंठ नहीं ता सामना जो मंदिर गोटे पुनादी अच्छे से बसईदे आनंद बजार दरकार पड़लान कहले आम नहीं आसु से गहली थी बढ़िया 5-6टा आइटम खुआले। तो आनंद बजार किसी नियम अच्छी बस जो बस खली बाहर कर खाओ आ से भितर किए जदि मागुचे आप देवे कि होटेल रे किए जड़े मागे देवे कि नहीं, होटेल रे किए प्रवेश कर पारे कि नहीं, एवं रील सब बाहर ने शाड़ी पिंधिकी होटेल जापरियोनी, एवं मझे बाहर थिला को गोटे ग्लास सनग्लास स्पेक्टेकल कंपनी ना तमें सिंदूर लगे पारिबनी, मूर्खा लगेब कि सिंदूर लगे पारिबनी, सब धमकेले कमिगला भी तार ए बोधे एयर इंडिया ना कौन सी भी कहे ना एयर होस्टेस मैंने सिंदूर लगे पारे नहीं। अरे बाबा एते धर्म को कहीं नौ, हाँ जो उदाहरण स्वरूप मिल्क डायरी रे मुझे जानी जो मिल्क डायरी बा जो कम से माने करिवे जे साइंटिस्ट माने सिंदूरटार जदि बिंदुटा पड़ीज असुविधा हम से मना करा जाए पिंधा भी जाए एप्रन मुहरे मुंडरे सब साइंटि आम डॉक्टर माने ऑपरेशन भी करेंगे ये कारण कौन से पदार्थ से भीतर को न जीव हार्ट ऑपरेशन हो बाई चांस बाड़टा जदि चलीगला मुस्किल हो ना बाड़ फरेन बॉडी हो गला देन इट विल बी प्रोब्लेम से नीति नियम एयर हस्टर कौन प्रोब्लेम से तो तार सिंदूर लगे स्त्री लोकटे भोजन तो सब बंद थाए ताको तो देला से ये तार खोलिक खाइब प्रैक्टिकल हवा उचित बस ऑर्थोडॉक्स क्लियर। तो नीति नियम सबुथ पालन हुए कि भोजन बेल को खाओ ना जब भोक भोक न भोजन रो ना मुझे खाइबी पर खाइबी 12टा हो भोक जदि अच्छी से 12टा हो ना काल ना देश ना स्थान ना व्यक्ति जी भोजन देला ये ना कहे नहीं म्लेच्छटा देला नहीं गोटे कह जाए ना ब्राह्मण जड़े भोकिला थिला एवं सी रेगिस्तान रे मरुभूमि रे थिला बहुत भोकिला थिला देखला कि गोटे रेगिस्तान रो पहाड़ उपरे जड़े लोक अच्छी देखला से म्लेच्छ से हूँ स्वपाक श्वान तो से कहले मेरे पास तो कुछ नहीं है मगर मांस का जो सूखा होता है वो हम रखते हैं उसको उबाल करके दे सकता हूँ और आप लगते हैं ब्राह्मण है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है आपद धर्म है मेरा मते दियंतु कारण मु शक्ति नहीं मोर खाइले खाइले
देन ये कौन कले, पानी देले, कहले नहीं मैं पानी पीऊंगा तो मेरा पाप हो जाएगा। अरे अभी 5 मिनट पहले मांस खाया ना, देखो मांस इसीलिए खाया, खाइली कि मोर जीवन धारण पाई, ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି, ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ମାଂସ ଭିତରେ ତମେ ପାଣି ଯୋଉ ଉବଲେଇକି ଦେଲ ସେଇଟା ମୁଁ ପିଇଦେଲି, ମୋର ହେଇଗଲା ଖାଦ୍ୟ, ମୋର ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ପାଣି ପିଇବି ତାହେଲେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲୋଭ ରୂପ ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ତମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛ ଆପଦ ଧର୍ମରୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି, ଶକ୍ତି ମତେ ପାଣି ମିଳିବ, ବାସ୍ ମୁଁ ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲି। କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ, ଭୋକ ଯେତେବେଳେ ଅଛି କିଏ ଦଉଛନ୍ତି ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ ଗାଧେଇକି ଆଣିବା ଉଚିତ, କିଏ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନୀତି ନିୟମ ବହୁତ ଅଛି କି ଯେତେବେଳେ କିଏ ମରିଗଲା ଶୌଚ ହଉଛି ଭୋଜନ ବନ୍ଦ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯାହାକି ଦଶା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରିବେ। କେତେ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବହୁତ ନିଷ୍ଠ, ସେ ଦଶା ଭୋଜନ ବି କରନ୍ତିନି। ନା भंडारा मध्य स्वामी प्रेमानंद जी को पचारा ହେଇଥିଲା कि ये जो भंडारा मिलता है खाना चाहिए ना, गृहस्थ को नहीं खाना चाहिए, आवश्यक नहीं। क्या जो भंडारा जिसके पास नहीं है वो जाए, तुम्हारे पास है तो क्यों जाते हो तुम, आवश्यक नहीं। बहुत लोगों पाखरे नाही सेमाने जानतो, तुम पाखरे भगवान शक्ति देइछन्ते, कर्म देइछन्ते, अर्थ उपार्जन करछन्ते, सेटार तमे खाओ, बाहर काई खाद्य खाइयो मिलुछ बोली फ्री रे। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ପ୍ରସାଦ 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 ଭଳିଆ ଖାଇବ, ହାତରେ ଯେତିକି ଅଛି ସରିଲା, ତାକୁ ଭୋଜନ ଭଳିଆ କାହିଁକି ଖାଇବ? ଦେର୍ ଇଜ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରସାଦ ଆଣ୍ଡ ଭୋଜନ। ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ସେମିତି ତୁମେ ନିଦିଧ୍ୟାସନ ଅର୍ଥାତ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଚିନ୍ତନ ନୀତି ନିୟମରେ କର ନାହିଁ, ଠିକ ହେଲା। ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ ପାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା ପାଇଁ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମୈକ୍ୟ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଧିଧ୍ୟାସନ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ନିଧିଧ୍ୟାସନ ଫରକ ବତେଇବେ। ତ 114ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅନ୍ୟଥାତି ବିଜାନି ହିଁ ଦୃଷ୍ଟାର୍ଥତ୍ୱେନ ଭୁକ୍ତିବତ ବିଭୁକ୍ଷୁ ଜପବତ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ନ କଶ୍ଚିନ୍ ନିୟମ କ୍ୱଚିତ୍। ନିୟତ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ନିୟମ କ୍ୱଚିତ୍। 114 କାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ମେନ୍ ଅର୍ଥ କଣ କି ଦେଖ ବାବା, ତତ୍ଵ ଭାବନାରେ ବ୍ରହ୍ମାକାର ଅହମ ଚିନ୍ତନରେ ଏମିତି ନିୟମ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ନିୟମ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏହା କହୁନାହାନ୍ତି ସେ, ମୁଁ ବି କହୁନି। ସବୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଜପ କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଗବତର ଧ୍ୟାନ କପିଲ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁକୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଫେର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ସେଇଟା ବି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ଡୁ ଖୁସିରେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ହଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଣୁଛୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ବୋରିଂରେ ଯଦି ଶୁଣିବା, ବାରମ୍ବାର ୱାଚ୍ ଦେଖିବେ ଯଦି, ମୋ ପ୍ରବଚନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖା, ଭାଇ ୱାଚଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେଖନି, ଶୁଣି ଚାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଣ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି। फिर एग्जाम्पल आउरी दौरान सी कहते भोजन टे भल भाव शुण, टे 115 पढ़ा। अस्नाति बास्नाति अस्नाति बान बास्नाति, हाँ अस्नाति बान बास्नाति भुंक्ते वा स्वच्छयान्यथा भुङ्क्ते वा स्वेच्छयान्यथा येन केन प्रकारेण येन केन प्रकारेण क्षुधामपि निनीशति। क्षुधामपनिनीसति। देखो मैं एग्जाम्पल रो कहूँ भोजन पाए, हाँ कह जाए ना भोजन विषय रे कि कह जाए भी, साइंटिस्ट माने भी कहउछन्ति, वैज्ञानिक माने बा डॉक्टर माने, जेतବେଳେ तुमको भोक लगियो ना सेतବେଳେ खाइबो जदि भलो हबो।
ଭୋକ ଯଦି ନାହିଁ ଖାଅ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଭୋକ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବ ତମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ବି ହବ, ତମ ମନ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ, ତମ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇପାରିବ। ଦେଖୁନ ଭୋକ ଲାଗିଥିବ ଖାଇବ, ସୁଖା ସୁଖୁ ରୁଟି ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ସୁଖା ରୁଟି ଚିନି ସହିତ, ସୁଖା ରୁଟି ଆଚାର ସହିତ ବି ଖାଇଦବ ମନୁଷ୍ୟ। ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ପାହାଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ରୁଟି ଧରିଛନ୍ତି, ସତୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜମହଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାହଉଛି ଖାଇବେନି। ଆଚ୍ଛା ଛୁଆ ବି ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ନାହିଁ ଖାଇଦେଇଛି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଖୁଆଇବେ, ସେ ଖାଇବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନିଜେ ନିଜେ ମମି ବା ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଧୀରେ ବାହାର କରିକି ସବୁ ଖାଇଦବ। ହୁଁ? ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ହେଲା, ତାର ଶୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାଜା ପିଇବା ପାଇଁ, କୋତାର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ସେ ଧୀରେ ଯାଇକିରି ବାହାର କଲା ଫ୍ରିଜରୁ, ବା ବାହାରେ ଥିଲା ମାଜା ପିଇଦେଲା। ଆଉ ସେଇ ମାଜା ଆଉ ଜଣେ ମାଗିଲା, ତ ସେ ଚାଲାକିଲି ଛୁଆଟା କଣ ପାଣି ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଲା, ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଦେଲା, ହଲେଇ ଦେଲା, ହଳଦିଆ ଟିକେ ତ ରହିଛି ଦେଇଦିଅ। ଭୋକ ତାକୁ ପାସ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ତାକୁ ମଜା ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ ନୀତି ନିୟମରେ ଖାଇବେ ନା ଅଟୋମେଟିକ ଭୋକ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ ନା ପୂଜା ଆଦି କରିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଆନ୍ତି 10ଟା ବେଳେ, ଆଉ ତମେ 12ଟା 12:30ରେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ, ଭୋକ କୋଉଠି ଲାଗିବ? ପେଟଟା ଗୋଟେ ଡାଇଜେସନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବି ଦରକାର ନା। ଆଚ୍ଛା ଖାଇବ ବି କଣ? ପରୋଠା ଖାଇବ, ପୁରୀ ଖାଇବ, ପନିର ଖାଇବ, ପୁରା ଗରିଷ୍ଠ, ତାକୁ ତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମିନିମମ୍ 15-17 ଘଣ୍ଟା ଡାଇଜେସନ ପାଇଁ ଲାଗେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସଜନା ଛୁଇଁ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ ଏନି ଡ୍ରିଙ୍କ, ଯୋଉ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯାଏ, 45 ମିନିଟ ଖତମ। ଆଉ ଯୋଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଦି ଖାଇବେ 1 ଆୱାରରେ। ଆଉ ଜେନେରାଲ ଯୋଉ ପାକ ସିଝା ସବୁ ଖାଇବେ, ସାଲାଦ ଆଦି ସବୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଡାଲି ଭାତ ତରକାରୀ ରୁଟି ଯୋଉ ଆମମାନେ ଖାଉଛୁ 2.5-3 ଘଣ୍ଟାରେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଘଣ୍ଟାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଆସିଲା, କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଲେଟ୍ରିନ୍, ଦେଖ ଯାହାର ଯେମିତି ଅଭ୍ୟାସ, ତାମାନେ ସେ ଲେଟ୍ରିନ୍ଟା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇକି ରେଡି ଅଛି, ତମେ ବାହାର କରୁନ, ତମର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଏ, ସେ ପେଟରେ ରହୁଛି ଷ୍ଟକରେ। ଡଷ୍ଟବିନରେ ଯେମିତି ଅଛି, କିଏ 2 ଥର ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି, କିଏ ନେକ୍ସଟ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସଫା କରନ୍ତି, ସେମିତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ୟେସ୍। ତ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସେ ଖାଇବ କି ନ ଖାଇବ, ନ ଖାଇବ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ। ଭୋକ ମିଟିବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ସିଏ ଚାହିଁବ, ଇଏ ନ କେନ ପ୍ରକାରଣ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ। ଭୋକ ଯଦି ଅଛି ଖାଇବାଟା ନାହିଁ, ସପୋଜ ଏମିତି ଅଛି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ଆମେ ଜାହାଜ ହେଇଗଲା, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦିଅନ୍ତି, ହିରୋ ହିରୋଇନ ପିକନିକରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଅଛି, ବାସ୍ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଏମାନେ, ବାସ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଫିର ପ୍ୟାର ହେଇଗଲା ଏମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ କିଛି, ତ କଣ କରିବେ? ଦେନ୍ ଚାଲ ଗୀତ ଗାଇବା, ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଚାଲ ୱାକିଂ କରିବା, ତ କହିବାରେ ଇଏ ନ କେନ ପ୍ରକାର ଭୋକକୁ ମେଟେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଅର୍ଥ, କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବାସ୍ ଠିଆ ଠିଆ ବି ଖାଇଦବ, ହସିକି ଖାଇବ, ଚାଲି ଚାଲି ବି ଖାଇବ, ଯୋଉଠି ହେଲେ ବସିଯିବ। ଆମେ ଜୀବନରେ ସେୟା କରୁଛୁ ନା? ଭୋକ ଯଦି ଅଛି, ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଗଲା, ଆମେ କଣ କହିବା? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଜପ ଭଳିଆ ମତେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ, ମୁଁ 16 ଥର ଜପ କରିବି ତାପରେ ଖାଇବି, ବା 16 ଥର ହାତରେ ମୁଁ ଧରିବି, ତାପରେ ନାଇଁ, ଯେମିତି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଖାଇବୁ ଫଟାଫଟ। ଆଉ ଦେଖ, ଭୋକଟା ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟ ଫଳ। ହଁ, ସେମିତି ବିପରୀତ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ଫଳ। ଏଇଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ବିପରୀତ ଭାବନା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କଣ? ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବନା। ବିପରୀତ ଭାବନା କଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ? ବିପରୀତ ଭାବନା ହଉଛି କି ଅ, ମୁଁ ଶରୀର, ବାସ୍ ଇଏ ବିପରୀତ ଭାବନା। ଆଉ ଜଗତ ସତ୍ୟ, ଇଏ ବିପରୀତ ଭାବନା। ତ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ
तत्व भावना अहम ब्रह्मास्मि दरकार देखो अहम ब्रह्मास्मि डेप्थ रे जाउछंदी तार क्लैरिटी तार स्वरूप किंतु केबे हेले बुझिबा उचित न जो पूजा पाठ आदि सब करूछ ताको बंद करिवे सेटा करिवे आपण भावना कारण ता द्वारा आपनकर भावना आसुचे अच्छा जने ब्रह्म ज्ञानी हे गला परे कोन हम कमरा सफा करनु की मु जेमते एग्जांपल दे भोजन करनु की करूछन कमरा सफा होनी नहीं 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 मोर ज्ञान हे गला कपड़ा सफा करनु ना यदि कपड़ा सफा करूछु कमरा सफा करूछु सेमिति ये बाहर सफा भीतर सफा मन को सफा करने पे उपासना मन को शांत करने पे पूजा ताको हमें छाड़िबा कहीं किंतु टाइम मैनेजमेंट रखा पड़े नहीं नहीं बर्तमान बयस हो गलानी धीरे धीरे एत होनी जप भी अच्छी ध्यान भी अच्छी तो मु अल्प समय करी जेति करिवे खुशी रे करिवे है ना जेति खाइबे खुशी रे खाइबे मते पचारते आज कौन खाइले मतलब सलाद डाली तरकारी कलरा भजा फिर काली जदि किए पचारे कौन खाइले ना कलरा भजा सलाद डाली तरकारी फिर पहर दिन जे पचारे तरकारी डाली सलाद बस जड़े मत कहले स्वामी जी ना हाँ मु रांची रे थे से प्लेन डाली हुए हरड़ डाली हो बा मुग डाली हो जहाँ भी सेमती कौन से मोर चॉइस ना जहाँ मिलले जहाँ करी से अलग अलग कराए तो मु डालीटा चमच पीबी फिर मत मजा आस मु पी देवी प्रथम प्रथम चमच पी देवी तो जड़े भक्त से देखुता से केबे डाली खाऊ न था किंतु प्राय बारंबार 3-4 थर आसले मु भी तमको जाए तू खा खाई से मो सहित तो से कहले स्वामी जी एते प्यार रे आपण खाउछन सलाद भी खाउछन साग भी खाउछन दाली रे बड़ा खुशी रे खाउछन हाँ तो सेई दिन ठारू मु मध्य डाली तो कहते मो माँ मोर पतिदेव मोर ये समस्त आश्चर्य तो तू डाली कबू खाई सारे ना स्वामी जी को जब स्वामी जी एते प्यारे डाली तांको केमते मजा आसे तो मते कहीं मजा आसीबनी तो सेमती जहाँ भी अपन करियो भलो भाव करिए प्यार रे ये कथाटा कहउछन फिर कहउछन देखो जाने दो पूजा आदि रे सब नियम अछि एटारे नाही 116 115टा तो हे गला ना अभी 116 नियमेन जपन कुर्यात् नियमेन जपं कुर्यात् अकृतौ प्रत्यवायतः अकृतौ प्रत्यवायतः अन्यथा करणेनर्थः अन्यथा करणेनर्थः अन्यथा करणेनर्थः अन्यथा करणेनर्थः स्वरवर्ण विपर्ययात् स्वरवर्ण विपर्ययात् कौचन शुण जप को नियम रे करिया उचित जप गोटे एग्जांपल दे देले तार अर्थ भावंत को पूजा जदि तल स्तर रो अछि उपासना ध्यान मध्य जप पर ध्यान केमते आपण सीरियल नेबे जानि छने किछि न करिवाटा जीरो माइनस पॉइंट पूजा तीर्थ करिवाटा नंबर 1 नंबर 2 होची ताठु आउ टिके सूक्ष्म पूजा पूजा पर मूर्ति ध्यान जेमते बे कपिल जी कहउथले भागवत रे तापर जप तापर धारणा ए मूर्ति ध्यान धारणा कनेक्ट भी होची मूर्ति ध्यान रे कोन हुए तमे जे देखुछ आनंद होची आखि खोला होची भगवान कर रूप पाद हस ए सब देखुछ सुंदर रूप है सुंदर ड्रेस पिंधा है आनंद लगे बहुत बढ़िया लगे अब जगन्नाथ जमते सुंदर अलग अलग वेश सब हुए बढ़िया लगे देखिया पे फूल है अनेक सब मुकुट है भगवान राम भगवान कृष्ण आदि सुंदर रूप देखिले ता मूर्ति ध्यान आला कि जो आखि बंद करके चिंतन करुचन ता धारणा है गला आदेन सेटा को धारणा रो ध्यान आड़ को आसिला फिर सगुण ध्यान निर्गुण ध्यान
ଦେନ୍ ସେଇ ନିର୍ଗୁଣ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନିଦିଧ୍ୟାସନ ଆଡକୁ ପଳେଇବ। ନିର୍ଗୁଣ ଧ୍ୟାନରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତନ କରିବ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ଇଏ ହେଉଛି ସିରିଏଲ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଦେଲେ ଜପ, ବାକି ସବୁ ଧ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ଧ୍ୟାନରେ ବି ବସିବେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଗାଧେଇଲେ, ଦେନ୍ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆସି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବସିଲେ। ତ ହଉଛି ଜପରେ ନିୟମ ଅଛି। ବିଧି ପୂର୍ବକ ଯଦି କରିବନି ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ହେଇଯିବ। ତମେ ସଂକଳ୍ପ, ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ମୁଁ କରିବିନି, ତ ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ଦୋଷ ହେଇଯିବ, ପାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟଥା ଉଲ୍ଟା କରିଦେବ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହେଇଯିବ, ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ମନ୍ତ୍ରହୀନୋ ସ୍ୱରତୋ ବର୍ଣ୍ଣତୋ ବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରୟୁକ୍ତୋ ନ ତମାହର୍ଥବାହି न सवाग्रज्रः यजमान हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। कौन ना कौन ହେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ଥରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ। ଏଣେ ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁ ଚାଲିଗଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ସିଟ୍ ଆଉ ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ସିଟ୍ ରହିପାରିବନି ତ ଗୁରୁ କିଏ ହେବେ? ତ ତ୍ୱଷ୍ଟା ଯେ କଶ୍ୟପ ଆଦି ମାନେ ମରିଚିଙ୍କର ହିଁ ପୁତ୍ର ରେ ଯାଏ। ତ୍ୱଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ମାନେ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁର କୁଳର। ତ ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ। ତ ବିଶ୍ୱରୂପ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ତ ବିଶ୍ୱରୂପ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ଦୈତ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭାଣଜା ଥିଲା, ଭଣଜା। ମା ହଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ ବଂଶରୁ। ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହବନ ଦଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଅଗ୍ନୟ ସ୍ୱାହା, ଫିର ମଝିରେ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଦେଇ ଦଉଥିଲା ଏବଂ ରଖୁଥିଲା। ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଦେଲେ, ଏକ ବଜ୍ରରେ କାଟିଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଜ୍ରରେ କାଟିଦେଲେ ତ ଯୋଉ ତ୍ୱଷ୍ଟା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ କି ମୋର ଯୋଉ ବଡ ପୁଅ କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁ ବର୍ଦ୍ଧସ୍ୱ, ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁ ବିବର୍ଦ୍ଧସ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ ଇନ୍ଦ୍ରର ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମ ହଉ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଅଲଗା, ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁ ବିବର୍ଦ୍ଧସ୍ୱ, ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁ ବିବର୍ଦ୍ଧସ୍ୱ, ଇନ୍ଦ୍ରର ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମ ହଉ। ଏଇଟା ସେଇଟା ନ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁ ବିବର୍ଦ୍ଧସ୍ୱ, ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହବ ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ମାରିଦବ। ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହାକୁ ମାରିବେ ସେ ଅସୁର ଜନ୍ମ ହଉ। ସତକୁ ସତ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, କିଏ? ବୃତ୍ରାସୁର। ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ଜପରେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଠିକ ଠାକରେ କଲନି ଅସୁବିଧା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନିଦିଧ୍ୟାସରେ ତାହା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ନା ଗୀତା ଚାଣ୍ଟିଂ, ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଗୀତା ଜାଣିଛୁ, ଚାଣ୍ଟିଂ ଜାଣିଛୁ, ସବୁ ତ ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଇଏ କଥାଟି କହିଲେ, ତେଣୁ ଜାଣ। ଠିକ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟେ ଦେଖିଦେବା, ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଛି। କ୍ଷୁଦେବ ଦୃଷ୍ଟବାଧା କୃତ विपरीता च भावना, परिता च भावना, जेया केनाप्युयाप्यायेन जेया केनाप्युपायेन नास्त्रत्रानुष्ठिते क्रमः। नास्त्यत्रानुष्ठिते क्रमः। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୁଧା ବିଷୟରେ, ଭୋକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଏତେ ବୁଝେଇଲି, କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ଜୀ, ସେମିତି ବିପରୀତ ଭାବନା, କ୍ଷୁଧା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିପରୀତ ଭାବନା। ଇଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଇଏ ଦ୍ରଷ୍ଟାନ୍ତ। ତ କ୍ଷୁଧାକୁ ମିଟେଇବା ପାଇଁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ବିପରୀତ ଭାବନା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଶରୀର। ତ ମୁଁ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବନା କ'ଣ ବିପରୀତ ନୀତି ନିୟମ ରଖିବ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ରଖ। ଆଉ କ୍ଷୁଧା ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟ ଫଳ, ମାନେ ଦୃଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମିତି ବିପରୀତ ଭାବନା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ବିପରୀତ ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ବିପରୀତ ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତ ସଂଶୟ ହଉଛି। ତାକୁ ଦୂର କର, ଆଉ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ କୋଉ ବି ଉପାୟରେ କର। ତା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି କହିବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ ପାଳନ କର, ଦେଖିବ ତମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତମେ ତାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଳିଆ ତମେ ଭାବନି। ଆଉ କ୍ଷୁଧା ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟ ଦୁଃଖ, ସେମିତି ବିପରୀତ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ଦୁଃଖ।
ମୂଳ କ'ଣ? ଯେମିତି ଭୋକ ମିଟେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁନୁ, ସେମିତି ବିପରୀତ ଭାବନା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତମେ ନୀତି ନିୟମରେ ଯାଅନି। ଆଉ ବିପରୀତ ଭାବନା ଜପ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଜପର ଅଲଗା ଫଳ, ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବନାର ଅଲଗା ଫଳ। ବିପରୀତ ଭାବନାର ଫଳ ହେଉଛି ବିପରୀତ ଭାବନା ନଷ୍ଟ ହବ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା, ବ୍ରହ୍ମାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଦ୍ୱାରା। ତ ये ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କୁ ଅନବରତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର। ଏକାଗ୍ରତା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲେ, କାରଣ ମନ ତ ଚଞ୍ଚଳ ରହେ, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏବେ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ଉପାସନା, ପୂଜା ପାଠ ତାକୁ ଛାଡ଼ନି, ତାକୁ କର। ଏକାଗ୍ରତା ହେଲା ପରେ ଫେର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଚିନ୍ତନ କର। ଏତିକି କହି ଆଜି ବନ୍ଦ କରିବା। ହରି ଓମ୍। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ